नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। ऐ अल्लाह, हमें हक़ को हक़ ही दिखा और इसकी पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और बातिल को बातिल ही दिखा और इससे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं, और इसलिए हमारा सबसे बड़ा काम ये होना चाहिए कि ज़िंदगी का हर काम हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करना है। हमारी खुशियाँ हों या हमारी गमियाँ, हर चीज़ में हमने ये देखना है कि हमने रवैया कैसा इख्तियार करना है। अगर हम कलिमा पढ़ते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इस कलिमे का हक़ सिर्फ़ इस सूरत में अदा हो सकता है कि हम कुरान और सुन्नत को अपनी ज़िंदगी के लिए मिसाल राह जो हैं बनाएं। अब हमारे माशरे में आप देखें कि एक मुस्लिम माशरे में भी चूँकि बहुत सी गैर कौमों की रसूमात और आदात का चलन आम है, और ख़ास तौर पर बरसग़ीर पाक व हिंद में चूँकि हिंदू मुस्लिम हमारे आबा अजदाद भी इकट्ठे ही हिंदू मुस्लिम इकट्ठे ही रहते बसते आते रहे हैं, इसलिए मुसलमान होने के बाद बिलाशुबा हमने कलिमा तो पढ़ लिया, लेकिन बहुत सी रसूम व रवाज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो बने ही रहे। इसलिए आज हम देखते हैं कि सोग और ताज़ियत के हवाले से गम की जो रसूमात हमारी ज़िंदगियों में जो है वो शामिल हुई हैं, इसमें हमें कैसे रवैया जो है इख्तियार करना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि हम अल्लाह के पसंदीदा बंदे जो हैं बन सकें। आप देखें कि मौत असल में क्या चीज़ है। मौत पे आम तौर पर उर्दू में एक लफ्ज़ बोला जाता है, जब कोई शख्स फ़ौत होता है तो हम कहते हैं कि उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल नकल से है, यानी मुंतकिल होना भी लफ्ज़ हम इससे ही बनाते हैं, यानी एक जगह से वो दूसरी जगह मुंतकिल हो गया है। इंतकाल का मतलब ये है। और इंसानी रूह जब इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाती है तो उसी का नाम मौत है। तो ये अल्लाह ताला का एक अटल कानून है कि जो रूह भी इस दुनिया में आई है उसने जाना ही जाना है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक ने मौत का मज़ा जो है चखना है। दुनिया एक इम्तहान गाह है, और कामयाबी की सूरत में इंशाअल्लाह अबदी कामयाबी और कामरानियाँ जो है वहाँ मुक़द्दर होंगी, जन्नत होगी, और उससे बड़ी कोई और नेमत नहीं है। और अगर दुनिया के इस इम्तहान में इंसान नाकाम हो जाए तो फिर जहन्नुम उसका मुक़द्दर बनेगी, और हमेशा का अज़ाब और ख़ौफनाक घर अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे बचाए। इसलिए किसी भी अज़ीज़ की मौत या किसी भी चीज़ का बिछड़ जाना जो है गम का बायस तो है ही, लेकिन असल में गम इस बात का होना चाहिए कि उसका असल ठिकाना क्या होगा। तो इसलिए जब किसी की मौत हो जाए तो उस मौके पर क्या रवैये इख्तियार करने चाहिए, उन रवैयों को हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखेंगे, क्योंकि हमारे माशरे में इस बारे में काफ़ी ऐसे अक़ायद और अक़ीदे मशहूर हो चुके हुए हैं जिनको हमने ऐन अपना दीन बना लिया हुआ है। तो हम उसके बारे में दुरुस्त करने की जो है तौफ़ीक़ कोशिश करेंगे। वैसे भी आप देखें कि एक मोमिन होने के नाते एक बंदा मोमिन की मौत उसकी अपने रब से मुलाकात का नाम है, और साहिब ईमान की मैयत जो है इस मुलाकात पर खुश होती है। इसलिए बेसब्री का मुज़ाहरा करना तो बेजा ही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स अल्लाह से मुलाकात को महबूब रखता है, अल्लाह ताला इसकी मुलाकात को महबूब रखता है। जो अल्लाह से मुलाकात करना पसंद नहीं करता तो अल्लाह ताला भी इससे मुलाकात करना पसंद नहीं करता। अब जो है, अब एक शख्स फ़ौत हो गया है तो उसमें हमें ये देखना है कि सोग का इस्लामी तरीक़ा जो है वो क्या है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको हम सीखने की कोशिश करते हैं। ये देखें कि जब एक मुसलमान घर में कोई मौत वाक़ई हो जाए तो जिन उमूर को उसको पेश नज़र रखना चाहिए, उनमें से पहली चीज़ ये है कि मैयत हो जाने पर
انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے یہ کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا بڑا عظیم کلمہ ہے۔ اور دوسرے جو حدیث سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ اللہم اجرنی، کہ اے اللہ مجھے اجر دے، فی مصیبتی میری اس مصیبت پر، واخلف لی خیرا منہا اور اس سے بہتر جو ہے مجھے عطا کر۔ تو یہ مسلسل پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، اس سے اللہ رب العالمین دل کو ڈھارس دیتے ہیں اور اس کو پڑھنے سے انسان کو عبادت کا ثواب ملے گا، اس کے دل میں اللہ رب العالمین غم کو جو ہے کم کر دیں گے اور اس کو صبر اور سکون جو ہے ملے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صبر اور متانت کے ساتھ میت کی آنکھیں بند کر دیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ مغفرت کی دعا آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کو رحم کر۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو اطلاع دینی چاہیے تاکہ وہ تکفین و تدفین میں ہاتھ بٹا سکیں اور جنازے میں شرکت کر سکیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی غسل اور تکفین و تدفین میں ہمیشہ سنت کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ شخص کا یہ آخری کام ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، کوئی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے اس بندے کو وہاں پہ جا کر عذاب ہو، یا پیچھے رہنے والے بھی اس بندے کے لیے کوئی صحیح بات جو ہے وہ نہ کر سکیں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جنازہ بڑے ہی عزت و احترام سے اٹھائیں، کسی قسم کا شور نہ ہو، کوئی آوازیں جو ہیں وہ بلند نہ ہوں۔ اور یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو فوراً ہی کسی بھی میت کے ہو جانے پر کرنے چاہیے۔ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں میں کیا ملتا ہے، صبر اور ثبات، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کرنا، بلکہ مسلسل مرنے والے کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ دعائیں مغفرت سب سے بڑی دعا ہے جو حدیث کی کتب میں موجود ہیں، نہیں بھی ہو تو دین ہمارا بہت آسان ہے، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس وقت یہی عمل ہونا چاہیے کہ اللہ مغفر لہو یا لہا، کہ اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اس کی اگلی منزل کی فکر ہونی چاہیے کیونکہ اگلی منزل اب ہمیشہ کی منزل جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک رویہ ہے جو اس وقت کرنا ہے۔ دوسری چیز جو اس کے بارے میں آتی ہے کہ آنسوؤں کا بہنا جو ہے کیا وہ بہائے جا سکتے ہیں کہ نہیں بہائے جا سکتے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جو کافر قوم یا ایک آخرت کے اوپر ایمان نہ لانے والی قوم، اللہ رب العالمین کے فیصلوں پہ کو نہ ماننے والے بندے کا جو کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، واو ویلا مچاتا ہے، بال نوچتا ہے، بین کرتا ہے، پچھاڑیں کھاتا ہے، ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونا جو ہے، یہ بار بار رونا، چیخو پکار کرنا جو ہے، یہ دیکھیں کہ یہ منع ہے۔ لیکن غم کی وجہ سے اگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں تو یہ منع نہیں ہے، یعنی آنسو بہائے جا سکتے ہیں، اور یہ انسان کے دل کی نرمی کا ہوتا ہے۔ رقیق القلب ہونا جو ہے یہ ایک بہت اچھی صفت ہے۔ آپ دیکھیں کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب فوت ہوئے تو میں نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں عالم نزا میں بے چین ہو رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی اور ابو داؤد میں روایت ہے کہ آنکھ روتی ہے، دل انتہائی غمگین ہے، اور ہم وہی کہتے ہیں جس میں ہمارے رب کی رضا ہے، اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر غمگین ہیں۔ یعنی یہ غم کا ہونا ایک فطری بات ہے، آنکھوں سے آنسو بہنا بھی ایک فطری بات ہے، لیکن اس پہ شور مچانا، اور بعض لوگ جیسے اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا، اور ہائے اب کیا بنے گا، اور کیا پیچھے کیا رہ جائے گا اگر کوئی بڑا فوت ہو جائے، کوئی سربراہ فوت ہو جائے، تو یہ غم اور فکر ہو جاتا ہے کہ جیسے اب دنیا ہماری جو ہے اندھیر ہو گئی۔ تو دیکھیں ایسے الفاظ کا کہنا کہ اور دوسروں کو بھی اس چیز کا، یہ بھی ہمارے دیکھیں کہ معاشرے میں جاہلیت ہے کہ ایسے موقعوں پر جب کوئی تعزیت کرنے بھی آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہائے اب بیچارے اگر کوئی بچے چھوٹے چھوٹے رہ جاتے ہیں ان بچوں کا کیا بنے گا۔ تو نعوذ باللہ یہ توکل کے منافی باتیں ہیں، اور یہ احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر اچھی دعا کرنی چاہیے۔ مسلم کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اپنے لیے اچھی دعا کرو کیونکہ فرشتے تمہاری ہر دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور پھر ایسے موقع پر فوت شدہ بندوں کا ذکر بھلائی کے سوا کوئی
कोई और ना करो, क्योंकि इस वक्त भी फरिश्ते जो हैं आमीन कह रहे होते हैं। और सैयदा आयशा ये भी बयान करती हैं, ये सारी अहादीस का निचोड़ है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दों को बुरा ना कहो, जो कुछ उन्होंने आगे भेजा है इसका बदला वो पा चुके हैं। यानी उस वक्त दुरुस्त रवैया क्या है कि फ़ौरी तौर पर दुआएँ, उनकी अच्छी चीज़ों का ज़िक्र और मैयत की नेकियों का ज़िक्र करना चाहिए। उसके लिए आंसू बहाए जा सकते हैं, दिल के गम को दूर करने का भी ये ज़रिया होते हैं। बिल्कुल ही बर्दाश्त इस तरह की चीज़ नहीं है, वाओ वेला नहीं मचाना और कोई ऐसे अपने माथे नहीं पीटने, कोई नोहा जो है वो नहीं करना। और ऐसे मौक़ों पर जो है सदमे, गम और तकलीफ़ की हालत में अपने होश व हवास जो हैं वो नहीं गंवाने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल के मुनाफी हैं। तो ये दुरुस्त रवैये हैं। इंशाअल्लाह इसके हवाले से हम मुकम्मल तफसील के साथ देखेंगे कि किस किस तरह से अल्लाह ताला ने किन चीज़ों की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इजाज़त दी है और किन किन चीज़ों से मना किया है, ताकि इस मामले में भी हम दुरुस्त रवैया इख्तियार कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।